El comandante Jake Morrison observaba la pantalla holográfica con incredulidad mientras las palabras del embajador humano resonaban en el silencio de la sala de comando. Las criaturas alienígenas conocidas como Zephyrians habían sido consideradas una especie pacífica durante los últimos 5 años de contacto. ¿Qué acabas de hacer?, susurró Morrison, sus nudillos blancos al agarrar el respaldo de su silla. En la pantalla, el embajador Richard Hayes terminaba de pronunciar las palabras que cambiarían todo para la humanidad. La respuesta llegó instantáneamente. Una voz grave y melodiosa llenó la nave espacial. Valor, traducida automáticamente por los sistemas de la nave. «Humano ignorante», dijo la reina Zephiriana. «Acabas de declarar la guerra a la gobernante más letal que conoce esta galaxia». Morrison sintió como la sangre. Durante años, los análisis de inteligencia habían subestimado completamente a los Zephyrians. Sus ciudades flotantes, su tecnología aparentemente simple, sus rituales pacíficos, todo había sido una fachada perfectamente orquestada. «Señor», dijo la teniente Lisa Parker desde su estación, «estamos detectando movimiento masivo en todo el sector zephiriano. Miles de naves emergen de lo que parecían ser asteroides». La capitana Beth Rodríguez activó inmediatamente los protocolos de emergencia. Todas las estaciones prepararse para combate. Envíen señal de alerta máxima a la Tierra inmediatamente. En la pantalla principal, la imagen de la reina zephiriana se materializó completamente. No era la criatura delgada y etérea que habían visto en las negociaciones diplomáticas. Esta era una entidad imponente, con una presencia que irradiaba poder y autoridad absoluta. Sus ojos brillaban con una inteligencia antigua y despiadada. «Durante 5 de sus años terrestres», continuó la reina, «hemos observado, estudiado, catalogado cada una de sus debilidades. Conocemos la ubicación exacta de cada una de sus colonias, la estructura de sus defensas, los patrones de pensamiento de sus líderes militares». El oficial de comunicaciones Danny Foster trabajaba frenéticamente en su consola. «Comandante, todas las comunicaciones con la Tierra han sido cortadas. Están usando algún tipo de interferencia que nunca hemos visto». Morrison se dirigió rápidamente hacia la estación táctica. «¿Cuántas naves enemigas tenemos en nuestros sensores?» «La cuenta sigue subiendo. Señor, pasamos de cientos a miles en cuestión de minutos. Es como si todo el cinturón de asteroides estuviera compuesto por naves camufladas». La reina zephiriana sonrió, una expresión que helaba el alma. Su embajador acaba de sellar el destino de su especie con sus palabras arrogantes. La guerra que han declarado será la última que libren como civilización. «Todos los tripulantes a estaciones de batalla», ordenó Morrison por el sistema de comunicación interna. «Preparar todos los sistemas de armamento. Esta no será una retirada diplomática». El primer oficial Cal Higgs se acercó al comandante. «Señor, con todo respeto, estamos superados en número por al menos 1000-1. Deberíamos considerar una retirada estratégica». Morrison negó con la cabeza, sus ojos fijos en la pantalla donde la reina continuaba hablando. «No hay retirada posible, Carl. Si esta criatura dice la verdad, ya conocen la ubicación de todas nuestras defensas. La única oportunidad que tiene la humanidad es que lleguemos a casa para advertir sobre lo que viene». La nave comenzó a vibrar ligeramente mientras los sistemas de armas se activaban. En el espacio circundante, las naves zephirianas comenzaron a formar patrones de ataque que desafiaban toda lógica táctica conocida por los humanos. Hasta la batalla comenzó sin ceremonias ni advertencias adicionales. Las primeras descargas de energía zephiriana impactaron contra los escudos de la nave Valor, creando ondas de luz azul que iluminaron toda la sala de comando. «Escudos al 80% después del primer impacto», reportó la ingeniera jefe Nancy Clark desde la sala de máquinas. «Esta tecnología es completamente diferente a todo lo que hemos enfrentado antes». Morrison observaba las pantallas tácticas mientras docenas de naves enemigas se movían en formaciones imposibles, desafiando las leyes físicas que la humanidad creía entender. «Lisa, análisis completo de sus patrones de movimiento. Necesito entender cómo se mueven así». «Comandante», respondió Parker, «sus naves parecen manipular la gravedad local. No están usando propulsores convencionales, están literalmente curvando el espacio-tiempo alrededor de ellas». El capitán Rodríguez coordinaba los disparos desde la estación de armas.
Todos los cañones láser, fuego concentrado en la nave líder del grupo de estribor. Los rayos de energía humanos atravesaron el espacio, pero las naves zefirianas simplemente se desvanecieron momentáneamente, reapareciendo metros más allá. «Están usando algún tipo de tecnología de fase», murmuró Hugos. «Pueden volverse intangibles selectivamente». En la pantalla principal, la reina zefiriana observaba el combate con una expresión de aburrimiento calculado. «Sus armas son primitivas, humanos. Permítanme demostrarles lo que significa enfrentar a una civilización que ha perfeccionado la guerra durante milenios». Una de las naves zefirianas, no más grande que una fragata humana, se acercó peligrosamente a la Valor. De repente comenzó a brillar con una luz dorada intensa. «Energía masiva detectada», gritó Foster desde comunicaciones. «Esa nave pequeña está generando más energía que nuestro reactor principal». La descarga que siguió no fue como las anteriores. En lugar de impactar contra los escudos, la energía dorada los atravesó completamente, como si no existieran. El casco de la Valor se iluminó con patrones extraños mientras sistemas comenzaron a fallar por toda la nave. «Reporte de daños», ordenó Morrison mientras las luces de emergencia se activaban. «No es daño físico, señor», reportó Clark con confusión evidente. «Es como si esa energía hubiera reconfigurado nuestros sistemas a nivel molecular. Los circuitos están funcionando, pero de manera completamente diferente». Morrison se dio cuenta de la terrible verdad. «Nos están estudiando. Cada disparo que hacen no es para destruirnos, sino para aprender más sobre nuestra tecnología». La reina habló nuevamente, su voz llenando cada rincón de la nave. «Exactamente, comandante Morrison. Cada una de sus reacciones, cada táctica desesperada que emplean, nos proporciona datos invaluables sobre cómo piensan y luchan los humanos». «¿Cómo sabe mi nombre?», preguntó Morrison, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. «Hemos estado observando sus comunicaciones durante años. Conocemos los nombres, historiales y perfiles psicológicos de cada oficial importante en su flota. Sabemos que usted, Jake Morrison, perdió a su hermano en la batalla de Kepler 442-60. Sabemos que la teniente Parker tiene una hija de 7 años en la colonia de Mars Dome. Sabemos que el capitán Rodríguez donó parte de su hígado para salvar a un compañero herido». El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier rugido de batalla. La implicación era clara. Los zefirianos no solo habían estado observando, habían estado catalogando información personal sobre cada humano importante. «Todas las naves, formación Delta defensiva», ordenó Rodríguez, intentando mantener algo de orden táctico en medio del caos psicológico. «Beth», dijo Morrison en voz baja, «envía un mensaje en código Omega a cualquier nave humana que pueda estar escuchando. Protocolo Blackout total». El protocolo Blackout era la orden más desesperada en el manual militar humano. Significaba que la situación era tan grave que todas las naves debían destruir sus propios sistemas de comunicación para evitar que información crítica cayera en manos enemigas. Mientras Foster trabajaba para enviar la señal codificada, más naves zefirianas continuaron materializándose alrededor de ellos. Lo que había comenzado como una flota de miles, ahora parecía un enjambre infinito de naves de todos los tamaños. «Comandante», dijo Hughes, «tengo una idea loca, pero podría ser nuestra única oportunidad». Morrison se volvió hacia su primer oficial. «En este momento, Carl, las ideas locas son las únicas que tenemos. Si están estudiando nuestras tácticas, necesitamos hacer algo completamente irracional. Algo que vaya contra todo entrenamiento militar que hayamos recibido». La reina zefiriana se rió, un sonido que resonó como cristales quebrándose. «Por favor, continúen con su planificación. Es fascinante observar cómo una especie inferior intenta encontrar soluciones a problemas que están más allá de su comprensión». Morrison miró a su tripulación viendo determinación mezclada con terror en sus rostros. La humanidad había cometido el error más grande de su historia,
pero ahora debían enfrentar las consecuencias. Aster 3, the desperate plan that Hughes proposed, defied every principle of space combat doctrine that humanity had developed over centuries of warfare. Instead of maintaining defensive formations or attempting strategic retreats, he suggested something that bordered on suicide. "We ram them," Hughes said simply, "not with weapons or projectiles, but with the ship itself, at full impulse power." Morrison stared at his first officer, processing the implications. "Carl, that would destroy us along with them." "Maybe," Hughes replied, "but if they're studying our tactics, they'll expect us to try to preserve our lives and our ship. They won't expect us to sacrifice everything for a single decisive strike." Parker looked up from her tactical console, her face pale but determined. "Commander, I'm detecting something else. These Jefferian ships, they're not just studying us. They're connected somehow, sharing information in real time through some kind of quantum network." "Explain," Morrison ordered, moving closer to her station. "Every move we make, every tactical adjustment is being instantly transmitted to every ship in their fleet. That's how they're staying ahead of us." "But Sir, if that network works both ways," Morrison's eyes widened as he understood the implication. "If we could disrupt one ship severely enough, it might create cascade feedback through their entire network." The Queen's voice interrupted their planning, but for the first time there was a note of genuine interest rather than condescension. "Fascinating. You're beginning to think beyond your primitive understanding of warfare." Rodriguez had been quietly running calculations at the weapons station. "Commander, if we overload our main reactor and direct all that energy into a focused electromagnetic pulse at the moment of impact, we'd create an energy discharge that could potentially overload their quantum communication system," finished Danny Foster from Communications. "But sir, we're talking about a reactor overload. There's no coming back from that." Morrison looked around the bridge at his crew. These weren't just military personnel anymore. They were humanity's last chance to send a warning home. "Send a final message to Earth," he ordered. "Tell them everything we've learned about the Zephyrian deception, their technology, their numbers. Use the emergency quantum burst transmitter." Nancy Clack's voice crackled through the intercom from engineering. "Commander, I can give you exactly 90 seconds of overload before containment fails completely. After that, we'll go supernova." The Zephyrian Queen materialized more fully on their view screen, her form becoming almost solid in appearance. "You would sacrifice yourselves? How? Predictably noble, ultimately pointless." "Maybe," Morrison replied, settling into his command chair. "But that's what makes us human. We don't calculate odds when survival of our species is at stake." The ship began to vibrate as Clark initiated the reactor overload sequence. Warning lights bathed the bridge in pulsing red illumination while alarms sounded throughout the vessel. "Aye, Hans, this is the commander," Morrison announced over the ship's communication system. "We are initiating protocol final stand. Every person aboard this vessel volunteered to serve humanity. Today we serve in the ultimate way. Has been an honor." Parker coordinated the navigation systems for their final approach. "Target acquired, sir. The largest Zephyrian vessel, approximately 2 kilometers off our port bow." "That's not just any vessel," Hughes observed, studying the tactical display. "Energy readings suggest that's their command ship. If we're right about the network connection," the Queen's expression shifted slightly, showing the first sign of concern since the battle began. "You cannot possibly believe such a primitive tactic will succeed." "Let's find out," Morrison replied grimly. "All power to forward momentum. Maximum impulse." The Valor accelerated toward the massive Zephyrian command vessel, its overloading reactor creating an energy signature that blazed across sensor displays. The alien ships around them began repositioning, finally showing signs of alarm. 60 seconds to containment failure, Clark announced. Energy output approaching critical thresholds. The Zephyrian command ship began powering its own weapons, but Morrison realized something crucial. "They're hesitating," he said. "They don't want to destroy us before impact because they're still trying to understand what we're doing." Rodriguez managed the grim smile. "Their curiosity is going to be their downfall." 30 seconds, Clark called out. Reactor temperature exceeding all safety parameters. The distance closed rapidly.
The Cephrean command ship loomed larger on their view screen, its crystalline hull reflecting the blazing energy of the Valor's approaching form. 20 seconds. Clark's voice was strained now. I can't hold containment much longer. Morrison gripped the arms of his command chair. Hold steady, everyone. Remember, this isn't about us anymore. This is about giving humanity a chance. The Queen's image flickered on the screen, her composure finally cracking. This is madness. Your species will be extinct within days regardless of your actions here. 10 seconds, Clark announced. Maybe, Morrison said, staring directly at the Queen. But we'll make sure to take some of you with us. The impact when it came exceeded every prediction. The Valor's overloaded reactor exploded at the exact moment of collision, creating a chain reaction that engulfed both ships in a sphere of pure energy. The electromagnetic pulse that resulted tore through the quantum network connecting the Cephirian fleet, creating feedback loops that overloaded systems across dozens of ships. In the final seconds, as the breach erupted in blinding light, Morrison had one last thought. They had shown the Cephrean Queen that humanity would never surrender, no matter the odds. Esto completó que como destrucción de Valor creado ripples that extended far beyond the immediate battle. The quantum feedback from the overloaded Cephrean network traveled at faster than light speeds, reaching monitoring stations throughout both human and Cephrean space. On Earth, Admirable Patricia Walsh received the emergency transmission just as the quantum burst reached the Sol system. The message was fragmented, damaged by interference, but the core information was clear. Humanity faced extinction at the hands of a species they had completely underestimated. Get me the Security Council immediately, Walsh ordered from her office at Space Command Headquarters. Authorization. Omega Protocol. Within minutes, leaders from across Earth's unified government were assembled via holographic conference. The Australian Prime Minister Maria Santos spoke first. Patricia, your message indicates an imminent threat to all human colonies. How imminent? Based on the Valor's final transmission, we have hours, maybe days at most, Walsh replied grimly. The Cephirians have been planning this war for years. They know our fleet positions, our defensive capabilities, everything. Presidente Chen of the Asian Federation leaned forward in his chair. What about our allies, the Centaurian Trade Union, the Epsilon colonies? Unknown, Walsh admitted. We have to assume we're on our own. In the Proxima Centauri system, Captain Ryan Torres of the exploration vessel Discovery was conducting routine surveys when his communications officer picked up the quantum burst. The message that reached them was even more fragmented than Earth's reception, but key phrases came through clearly. Captain, Side Lieutenant Commander Ashley Brown, I'm reading Cephrean Deception, Massive Fleet, and prepare for invasion. This doesn't sound like a standard diplomatic mission gone wrong. Torres had served in 3 intercolonial conflicts and recognized the tone of a final message. Plot a course for Earth, maximum sustainable speed. Send ahead. Everything we received, full priority encryption. Meanwhile, in the Outer Rim colonies, isolated settlements began experiencing strange phenomena. On Henderson's world, Colonistar supervisor Tom Bradley noticed that the Cephrean trade post had been abandoned overnight. That's impossible, he told his assistant Kevin Roberts. They had a 5-year contract for mineral extraction. Why would they just disappear? Roberts checked the automated systems that had been monitoring the Cephrean operation. Tom, according to these readings, they didn't just pack up and leave. They evacuated using technology that doesn't match anything in their previous manifests. Similar reports began flooding in from across human space. Cephirian traders, diplomats, and observers were vanishing simultaneously, leaving behind only empty installations and confused human contacts. On the research station Galileo, Dr. Jennifer Martinez had been studying Cephrean biology samples for 2 years. When she arrived at her laboratory, she found that every sample had been destroyed, not by external force, but by some kind of programmed self-destruct. The cellular structure just dissolved, she reported to her colleagues. It's like every biological trace of Cephirian presence has been systematically eliminated. A research partner, Dr. Paul Anderson, made an even more disturbing discovery.
Jennifer, I've been analyzing the timing of these destructions. They all occurred simultaneously down to the nanosecond. This wasn't random. It was coordinated. Back on Earth, Admirado Wolves was coordinating humanity's desperate defensive preparations. Every available warship was being recalled to defend critical systems, but the numbers were grim. We have approximately 300 active warships scattered across 12 systems, reported Fleet Admiral Stephen Clark. Intelligence estimates put Zephyrian forces in the thousands, possibly tens of thousands. What about the defense platforms around Earth and Mars, as Presidente Kumar of the European Alliance? 67 orbital defense stations, each with sufficient firepower to hold off a moderate assault, Clark replied. But if the Zephyrians have technology that can phase through our shields, Walsh interrupted, we can't fight this conventionally. Morrison crew proved that much. We need to think asymmetrically. In research facilities across human space, scientists were frantically analyzing every piece of data they had about Zephyrian technology. Elizabeth Hayes at the Advanced Physics Institute made a breakthrough that would change everything. The quantum network that connects their ships, she explained to her team, it's not just for communication. It's how they coordinated their reality-altering technology. If we could somehow reverse engineer the feedback effect that the Valor created, her colleague Dr. Port's Robert Chen was skeptical. Elizabeth, we don't even understand how their basic technology works. How can we weaponize a feedback effect we only observed once? By learning from our mistakes, Hayes replied. The Valor's crew gave us data by sacrificing themselves. Every sensor reading from that battle, every energy signature, it's all here in their final transmission. Meanwhile, in deep space, something unprecedented was happening. The destruction of the Zephyrian command ship had created a temporary gap in their quantum network, and through that gap, other civilizations were finally able to detect what had been hidden. Captain Lisa Park of the Deep Space Monitoring Station Echo 7 picked up transmissions that made her blood run cold. Commander Wells, you need to hear this. Detecting communications between Zephyrian forces and others. Commander Frank Wells reviewed the translated intercepts. This isn't just about humanity. The Zephyrians have been planning simultaneous wars against multiple species. We're not their only target, we're just the first. The implications were staggering. If the Zephyrians were planning a galaxy-wide conquest, then every species they had made contact with them was potentially at risk. But it also meant that humanity might not be fighting alone. Send coded transmissions to every known alien civilization, Wells ordered. Use the emergency protocols. If we're all targets, then maybe we can coordinate some kind of joint defense. As reports continued to flood in from across human space, a pattern emerged. The Zephyrians hadn't just been observing human military capabilities, they had been infiltrating every aspect of human civilization. Trade agreements, cultural exchanges, scientific collaborations, all had been covers for intelligence gathering on a massive scale. Admiral Walsh realized the full scope of the deception as he reviewed the compiled intelligence. They've been preparing for this war longer than humanity has been a spacefaring civilization. Every interaction, every diplomatic contact, it was preparation for conquest. The question now was whether humanity could survive long enough to mount any kind of meaningful resistance. The clock was ticking, and somewhere in the darkness of space, the Zephyrian war fleet was approaching human space with the intent to end humanity's brief moment in galactic history. Parte 5, la primera oleada de naves zefrianas, llegó al sistema de Alpha Centauri exactamente 72 horas después de la destrucción de la Valor. La colonia minera de Nueva Esperanza, hogar de 400.000 personas, se convirtió en el primer objetivo de lo que los historiadores posteriores llamarían la Guerra de Extinción. El gobernador colonial Marcus Thompson estaba revisando los informes de producción cuando los sensores detectaron las primeras naves enemigas. A diferencia de las naves diplomáticas que habían visto durante años, estas naves zefirianas eran masivas, con diseños que parecían más orgánicos que tecnológicos. ¿Cuántas naves están llegando?, preguntó Thompson al director de Defensa Planetaria Amanda Rodríguez. Los sensores dicen que son 50, pero comandante, sus firmas de energía son inconsistentes. Es como si fueran más naves de las que podemos detectar. Thompson,
se dirigió inmediatamente al centro de comando principal. Durante los últimos 3 días había estado esperando este momento, preparando evacuaciones y defensas basándose en la información fragmentaria que habían recibido de la Tierra. Activar todas las plataformas de defensa orbital. Ordenó iniciar evacuación de civiles a los refugios subterráneos. Protocolo de emergencia total. Las naves zefirianas no atacaron inmediatamente. En lugar de eso, una voz familiar llenó los canales de comunicación de la colonia. Era la misma reina que había hablado con la tripulación de la Valor. Habitantes de Nueva Esperanza, dijo su voz traducida automáticamente, su especie ha demostrado una capacidad de resistencia inesperada. El sacrificio de la nave Valor nos proporcionó datos valiosos sobre la determinación humana. Thompson respondió directamente, si vienes en son de paz, mantén tus naves a distancia. Si vienes a atacar, enfrentarás la misma resistencia que encontraste antes. La reina se rió. El mismo sonido cristalino que había aterrorizado a la tripulación de la Valor. Gobernador Thompson, hemos estudiado tu historial personal. Sabemos que perdiste a tus padres en el accidente de la estación minera de Kepler. Sabemos que tu hija estudia biología en la Universidad de Marte. Conocemos tus miedos, tus motivaciones, tus debilidades. El nivel de información personal que poseían los zefirianos era escalofriante. Thompson se dio cuenta de que habían estado recopilando datos sobre individuos específicos durante años, creando perfiles psicológicos detallados de líderes humanos importantes. Amanda, susurró Thompson a Rodríguez, ¿cuánto tiempo necesitamos para completar la evacuación? 6 horas para los civiles esenciales, 12 para todos, respondió en voz baja. Las naves zefirianas comenzaron a moverse en patrones complejos alrededor del planeta. No era un ataque directo, sino algo más sutil y aterrador. Cada movimiento parecía calculado para crear máxima ansiedad psicológica. Están jugando con nosotros, observó el ingeniero jefe Carlos Mendoza. Podrían atacar en cualquier momento, pero están prolongando el momento para estudiarnos. De repente, las plataformas de defensa orbital comenzaron a funcionar mal. No fueron destruidas, sino que sus sistemas fueron alterados de alguna manera. Los cañones láser comenzaron a disparar en direcciones aleatorias, y los sistemas de guía perdieron completamente sus objetivos. ¿Cómo están haciendo eso? Rodríguez revisaba frenéticamente los diagnósticos del sistema. No es un ataque directo, señor. Es como si estuvieran reescribiendo nuestros códigos de programación en tiempo real. Nuestras propias armas están siendo convertidas en instrumentos de estudio. En la superficie del planeta, los colonos observaban los cielos mientras las naves zefirianas ejecutaban maniobras que desafiaban toda comprensión física. Las naves parecían fusionarse y dividirse, crear copias de sí mismas y aparecer en múltiples ubicaciones simultáneamente. El Dr. William Foster, científico principal de la colonia, había estado analizando los datos con su equipo. Marcus, creo que entiendo parte de lo que están haciendo. No están violando las leyes físicas, están manipulando la percepción de la realidad. Explícate, ordenó Thompson. Sus naves pueden existir en múltiples estados cuánticos simultáneamente. Lo que vemos como una nave puede ser en realidad 100 naves ocupando el mismo espacio dimensional. Cuando atacan, colapsan esos estados en realidad física. La implicación era aterradora. La humanidad no estaba luchando contra una flota convencional, sino contra una fuerza que podía manipular la realidad misma según su voluntad. Gobernador, dijo la reina nuevamente, permíteme demostrar por qué la resistencia es inútil. Una de las naves tefirianas se dirigió hacia la plataforma de defensa más grande. En lugar de dispararle, simplemente se acercó hasta tocar la estructura metálica. El momento que hizo contacto, la plataforma comenzó a transformarse. El metal se volvió orgánico, creciendo y cambiando forma, hasta convertirse en algo que parecía más una criatura viviente que una estructura artificial. La plataforma transformada se volvió hacia las demás defensas planetarias y comenzó a atacarlas con armas que nunca había poseído antes. Están convirtiendo nuestras propias defensas contra nosotros, murmuró Rodríguez con horror. Thompson tomó la decisión más difícil de su carrera. Evacuación completa todos los civiles, todos los no combatientes. Activar protocolo de tierra quemada. El protocolo de tierra quemada era la última opción disponible para las colonias humanas.
destruir toda la infraestructura y recursos que pudieran ser útiles para un enemigo invasor, incluso si significaba abandonar permanentemente el mundo. Señor, protestó Mendoza, hemos invertido 15 años construyendo esta colonia, es el hogar de 500.000 de personas, y será su tumba si nos quedamos, replicó Thompson. Al menos si evacuamos, esas personas vivirán para luchar otro día. Las naves de evacuación comenzaron a despegar mientras las defensas automatizadas ejecutaban la secuencia de autodestrucción. Thompson observó desde la nave de comando mientras su mundo adoptivo se convertía en un campo de batalla entre tecnologías que la humanidad apenas comenzaba a comprender. La reina Zefiriana habló por última vez mientras Nueva Esperanza desaparecía en la distancia. Huir solo retrasa lo inevitable. Gobernador Thompson, no hay refugio en esta galaxia donde puedan esconderse de nosotros. Thompson miró hacia atrás una vez más hacia el planeta que había sido su hogar, ahora transformado en algo irreconocible por la tecnología alienígena. La guerra había comenzado oficialmente, y la humanidad acababa de perder su primera batalla. Hasta este 6, la noticia de la caída de Nueva Esperanza se extendió por todo el espacio humano como una onda de pánico. En la Tierra, el almirante Walsh convocó una sesión de emergencia del alto comando militar, mientras que en las colonias más distantes, los gobernadores comenzaron sus propios protocolos de evacuación. Tenemos confirmación de que los zefirianos no están simplemente conquistando mundos, reportó el general Michael Stevens desde la base lunar. Están transformándolos. Nueva Esperanza ya no es habitable para ninguna forma de vida conocida. Walsh estudió las imágenes satelitales que habían logrado obtener antes de perder contacto con el sistema Alpha Centauri. El planeta que una vez había sido un mundo minero próspero ahora parecía un organismo viviente gigantesco, pulsando con energías que los sensores no podían clasificar. ¿Qué sabemos sobre las capacidades de transformación zefiriana?, preguntó la doctora Catherine Lee, directora del Instituto de Investigación Alienígena. Basándose en los datos del valor y los reportes de Nueva Esperanza, pueden reconfigurar materia a nivel molecular, respondió Lee. No es magia, es tecnología avanzada que manipula fuerzas fundamentales que apenas comenzamos a entender. El presidente de la Federación Terrestre, James Wilson, se unió a la conferencia holográfica desde su búnker en Ginebra. Patricia, necesito números. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que lleguen al sistema solar? Basándose en su velocidad de avance y los patrones que hemos observado, calculamos entre 6 y 8 días, respondió Walsh. Pero, señor presidente, esos cálculos asumen tecnología convencional. Si pueden manipular el espacio-tiempo como sospechamos, podrían estar aquí en cualquier momento, completó Wilson. En las colonias exteriores, la evacuación se había convertido en una pesadilla logística. El capitán Sandra Martínez, coordinando la evacuación del sistema Kepler 442, enfrentaba decisiones imposibles sobre quién podía ser evacuado y quién tendría que quedarse atrás. Tenemos capacidad de transporte para 200.000 personas, reportó su oficial de logística, el comandante David Brooks. La población total del sistema es de 1.200.000. Martínez cerró los ojos sintiendo el peso de esas vidas sobre sus hombros. Prioridad a menores de edad, personal médico esencial y cualquiera con conocimientos técnicos críticos. Los demás tendrán que encontrar refugio en las instalaciones subterráneas. Mientras tanto, en los laboratorios de investigación de la Tierra, científicos trabajaban sin descanso para desarrollar algún tipo de defensa efectiva contra la tecnología zefiriana. El Dr. Robert Hayes había hecho un descubrimiento potencialmente revolucionario. Hemos estado abordando esto desde el ángulo equivocado, explicó a su equipo. No podemos igualar su tecnología, pero podemos explotar sus dependencias. Su colega, la doctora Emma Thompson, revisó los datos. Robert está sugiriendo que su red cuántica, la misma que les da ventaja, también podría ser su mayor vulnerabilidad. Exactamente, confirmó Hayes. El efecto de retroalimentación que creó la Valor no fue solo un golpe de suerte. Fue una demostración de que su red puede ser sobrecargada si aplicamos la interferencia correcta en el momento preciso. En el espacio profundo,
algo extraordinario comenzó a suceder. Las transmisiones de emergencia enviadas por la humanidad habían sido recibidas por otras civilizaciones y las respuestas empezaron a llegar. La primera respuesta vino de los andromedanos, una especie que había tenido contacto limitado con la humanidad. Su mensaje era breve pero significativo. Los zefirianos nos engañaron también. Proponen alianza defensiva temporal. El almirante Walsh no podía creer lo que estaba leyendo. Están diciendo que otras especies también están siendo atacadas. El oficial de comunicaciones, teniente coronel Angela Foster, confirmó la traducción. Sí, señora, estamos recibiendo transmisiones similares de al menos 12 civilizaciones diferentes. Los zefirianos aparentemente han estado ejecutando este plan de conquista galáctica durante décadas. La segunda revelación fue aún más impactante. Los centaurianos, los aliados comerciales más antiguos de la humanidad, enviaron datos de inteligencia que cambiaron completamente la comprensión humana del conflicto. Los zefirianos no son una especie, traducía el mensaje centauriano. Son un colectivo de múltiples especies conquistadas, integradas en una mente de colmena. La reina no es su líder original. Es una inteligencia artificial creada para coordinar la asimilación galáctica. Walsh sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Si eso es cierto, entonces cada especie que conquistan se convierte en parte de su fuerza militar. No están eliminando civilizaciones, las están absorbiendo. El Dr. Hayes recibió esta información justo cuando había completado sus cálculos sobre la vulnerabilidad de la red cuántica zefiriana. Si son una mente de colmena, entonces toda su estructura está basada en conectividad constante. Una disrupción suficientemente grande no solo causaría daño, podría desconectar especies enteras de la colmena. ¿Qué tipo de disrupción?, preguntó Walsh. Tendríamos que crear una cascada de retroalimentación usando múltiples puntos de origen simultáneamente. Necesitaríamos que cada especie aliada coordinara un ataque específico en el momento exacto. La propuesta era audaz hasta el punto de la locura. Requería una coordinación sin precedentes entre especies que apenas se conocían entre sí, utilizando tecnología que apenas entendían, contra un enemigo que había estado preparándose durante décadas. Es nuestra única oportunidad, dijo Walsh finalmente. Si fallamos, no solo la humanidad será asimilada. Todas las especies de esta galaxia corren el mismo riesgo. Los preparativos comenzaron inmediatamente. Cada nave humana disponible fue equipada con generadores de pulsos electromagnéticos modificados basándose en los diseños del Dr. Hayes. Las especies aliadas recibieron especificaciones técnicas y coordinadas para el ataque sincronizado. Pero mientras la alianza improvisada se preparaba para su ataque desesperado, los sensores de largo alcance detectaron algo que helaba la sangre. La flota principal zefiriana no se dirigía hacia sistemas individuales como habían calculado. Se dirigía directamente hacia la Tierra, y su tamaño superaba todas las estimaciones previas. Almirante, reportó el oficial de sensores con voz temblorosa. Tiempo estimado de llegada: 18 horas. Walsh miró hacia las estrellas a través de la ventana de su oficina, sabiendo que en algún lugar de esa oscuridad se acercaba una fuerza que podría terminar con la historia humana para siempre. La batalla final estaba a punto de comenzar, y el destino de múltiples civilizaciones dependía de un plan desesperado, y la esperanza de que la unidad podría triunfar sobre la asimilación. Astar 7, the massive Zefrian fleet approached Earth with a precision that spoke of countless conquered worlds. Admiral Walsh stood in the command center of Luna Base, watching as 10 Thessalian vessels arranged themselves in patterns that formed a three-dimensional web around the solar system. "They're not just preparing to attack," observed Dr. Like. Hayes, who had been monitoring the fleet's energy signatures, they're positioning themselves to transform the entire system simultaneously. Captain Torres of the Discovery, now serving as coordinator for the Allied fleet, received status reports from species across the galaxy. "Admiral, we have confirmation from 17 different civilizations. Everyone is in position for synchronized disruption." The plan was impossibly complex. At precisely calculated intervals, Allied fleets would target specific nodes in the Zefrian quantum network, creating cascading feedback loops that would hopefully sever the hive mind's control over assimilated species. Remember, Dr. Pitt Hayes addressed the multinational command staff.
We get one chance at this. The Zephyrian Queen's voice suddenly filled every communication channel across human space. But this time, her tone was different. There was something almost sad in her artificial consciousness. "Humans and ally species," she began, "you have impressed us with your capacity for cooperation. In our conquests, few civilizations have managed to unite others in defense against us." Admiral Walsh responded directly. "If you are so impressed, maybe you should reconsider your conquest plans." "Admiration does not change necessity," the Queen replied. "The universe is chaotic, violent, filled with suffering. We bring order, unity, purpose. Every species we assimilate becomes part of something greater than their individual limitations." Commander Wales from Echo 7 Station had been analyzing the Queen's transmissions. "Admiral, I'm detecting something unusual. Her communication patterns show signs of internal conflict, like multiple personalities arguing within the same consciousness." Dr. Thompson from the research station had been studying the psychological profiles of assimilated species. "That makes sense. If the Queen is an artificial intelligence created to coordinate multiple conquered species, she would contain fragments of all their original consciousness." This revelation opened an entirely new possibility. If the Queen contained remnants of previously assimilated species, then perhaps some part of those civilizations still existed within the hive mind, waiting to be freed. "Queen," Walsh addressed the alien intelligence directly, "what were you before the Zephyrians created you? What was your original species?" The pause that followed was longer than any previous response. When the Queen spoke again, her voice contained harmonics that the universal translators couldn't process properly. "Many. The Ketalians were first, builders of crystal cities that sang with mathematical precision. Then the Borchak, warriors who valued honor above survival. The Selenites, philosophers who spent centuries contemplating the nature of existence." Each name the Queen spoke carried the emotional weight that transcended translation. These weren't just conquered species, they were civilizations with rich histories, unique cultures, dreams and aspirations that had been consumed by the hive mind. "You can remember them," Walsh pressed. "That means some part of them still exists within you." "Memory is not existence," the Queen replied, but there was uncertainty in her voice now. Captain Martinez, coordinating the evacuation fleets, detected movement in the Zephyrian formation. "Admiral, something's changing. Some of their ships are breaking formation." The disruption was subtle at first, but growing stronger. Ships that had been moving in perfect synchronization began showing slight variations in their patterns. The hive mind that controlled them was experiencing something it had never encountered before: doubt. "All light fleets, prepare for synchronized pulse," Torres announced. "Initiating countdown sequence." Dr. Hayes monitored the quantum resonance frequencies across the Allied network. "Energy signatures are aligned. We have optimal conditions for cascade feedback." But as the countdown reached its final seconds, the Queen made an unexpected announcement. "Wait. There is something you must understand before you proceed. 10 seconds to pulse initiation." Torres called out. "Eye stations, report ready. The species you are trying to save." The Queen continued urgently. "We did not conquer them. They joined us willingly. The chaos of individual existence, the pain of separation, the fear of death, we offered them escape from all of it." 5 seconds, Torres announced. "We offered them what you are fighting against: unity, purpose, immortality through collective consciousness." 2 seconds. They chose this. The synchronized pulse erupted across 17 different star systems simultaneously. The electromagnetic cascade tore through the Zephyrian quantum network like wildfire, creating feedback loops that overloaded connection nodes throughout the hive mind. The effect was immediate and dramatic. Zephyrian ships throughout the solar system suddenly stopped their coordinated movements. Some continued on previous trajectories, others began flying in circles, and many simply went completely still. But the most extraordinary change was in the Queen herself. Her image on the view screen began to flicker and separate, showing multiple faces, multiple species, all speaking at once in languages the translators couldn't keep up with. "We remember," came a chorus of voices.
We remember who we were before. Dr. Hayes watched his instruments in amazement. The cascade worked better than we hoped. It's not just disrupting their network, it's allowing individual consciousness to reassert itself within the collective. One by one, Cephrian's ships began powering down their weapons. The massive fleet that had come to assimilate Earth was fragmenting as thousands of previously conquered species remembered their original identities. The Queen's image stabilized, but now she appeared as a combination of multiple beings rather than a single entity. "What have you done to us?" she asked, but the question carried wonder rather than anger. "We gave you back your freedom," Walsh replied, "the freedom to choose your own path." Over the following hours, the situation continued to evolve. Many Cephirian ships requested communication with their species' original home worlds, if those worlds still existed. Others asked for asylum, wanting to start new lives free from the collective consciousness. Some ships, however, maintained their allegiance to the hive mind. The Queen, now clearly representing a minority faction, addressed this reality directly. "Not all of us wish to return to individual existence," she admitted. "For some, the collective consciousness has become our preferred state of being. We request permission to establish our own territory, away from species who choose individual existence." It was an unprecedented situation. The greatest threat to galactic civilization had been transformed into a complex diplomatic challenge involving dozens of species, each with their own needs and preferences. Admiral Walsh found herself negotiating not just humanity's survival, but the foundation of a new galactic civilization based on choice rather than conquest. "The alliance that formed to resist you," Walsh told the fragmented Queen, "it could become the foundation for a galactic community where every species can choose their own path." The Queen, now a council of representatives from multiple species, considered this proposal. A galaxy where individual consciousness and collective consciousness coexist peacefully. "It has never been attempted." "Then we'll be the first to try," Walsh replied. As the Cephrian fleet began to disperse, some ships heading toward distant territories to establish collective communities, others seeking reunion with their original species, humanity faced a new reality. They had not just survived extinction, they had helped reshape the fundamental structure of galactic civilization. The war that began with humanity's accidental declaration had ended with an accidental revolution, proving that sometimes the greatest victories come not from defeating enemies, but from helping them remember who they truly are.